अरे मु तुम दी जन कथा जाने किंतु ये टोका काली सकाळ सुद्धा आम एरिया छाड़िया यस बॉस। बढ़िया देखिलु ये तो सही पिला तो तार मुझे फोटोटा देखी रही अरे हाँ ये तो सही पिला हाँ हाँ ये तो सही पिला अरे रास्ता पर ये क्या होगा अबे अभद्र भी देखी जी कुआरे भी अभद्रामी हेरी ना अबे ओल्हाबे वीआईपी भलिया गाड़ी रे कोन बस अरे के तो माने मु तो तुम जाने अबे ये गाड़ी पा बोपा भी कौन करतो भाई भाई अरे कौन है कि रे एमती धैसे कहीं होछु भाई भाई आम सफीना पाळगदा भितरे छोट कुकुर छुआ जन्म देजी पिला उडा भारी गुंगु होचंती आ सफीना तांको देह को छाटी छुटी सफा करूची केते गुलगुलिया हैचंती से पिला उडा तांको आखी भी जाई फटी नाही चाले भी पारु नांती सफीटार कुकुर छुआ माने खीर पी पन्नांती से माने चीर खुजुचंती चालनु से कुकुर छुआ माने छिडा करे खीर पियाई दवा अरे कुकुर छुआ को दूरରୁ ଦେଖିବ ता पाखु को जीवनी पाखु गले ता मा गोडे की कामुडीबो मैं तो छुआ को खीर पियाइबू से कामुडीबो काहे की आमे सिना मଣିଷ आमे सब कथा जानि परछे से पूरा कुकुर ता छडा से पूरा नुवा नुवा पोखती हेची सेति पई कि से गोडेबो कामुडिया को माँ आमे जतरा छोट हेतलु जे हमको देखिया को आस्तिला तू ताको कोन गोडोतिलो कामुडिया पई आलो कोई मଣିଷ और कुकुर भितरे बहुत तफात अछि नाइ मो खुडी आमे जानि पारो न कि आम भलिया करबो आ ई सोफी भलिया बुला कुकुर भितरे किछि फरक अछि बोली सरकार हमको मागणा खाइबा को दउछन बोली तमे माने हमको स्कूल को पठौछ सेमिति बुला कुकुर भी पडिथिबा ऐठा पत्र को चाटंदी नाइ रे सेमिति किछि नै खुडी कासिया छुआ बळे केमिति हितला आलो गौरी
ଆମ କାଶିଆ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଭାରି ସୁନ୍ଦରିଆଟା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଏତେ ମୋଟା ହେଇଥିଲା ଯେ କୁଲାରେ ପକେଇଦେଲେ ପୁରା କୁଲାଏ ହଉଥିଲା। ତାକୁ ପରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଗାଁଟା ସାରା ଲୋକେ ହାଟ ନଗେଇଥିଲେ। ଆଉ ତୋ ଦାଦି ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ଆଲୋ ସୁଲେଇ ମୋ ପୁଅ ମଥାରେ ସୁରୁଜ ଉଇଲା ଭଳିଆ କଳା ଟିପା ଦବୁ ନହେଲେ ପରା କା ନଜର ଲାଗିଯିବ। ଆଲୋ ମା ତୁ ସେ କଥା କହୁଛୁ ଆମର କଇଁଟା ବି ସେମିତିଆ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଆମ ବିଶୁଟା ପାଇବା ଏଡ଼ିକି ବକଟେ କଜଳପାତି ଭଳିଆ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ପୁଣି ତାକୁ କି ରୋଗ ଧଇଲା ଯେ ସେ ତ ପୁରା ଶୁଖିଗଲା। ଆଉ ଅନିଟା ଆମର ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳକୁ ପୁରା ତ ଦାଦିଙ୍କ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଥିଲା। ହଉ ତମେ ମାନେ ବସିକିରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥାଅ ଯେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଲୋ ମା ମୋତେ କେତେ କାମ ପଡ଼ିଛି ପୁଣି ଦିଟା ଜାଳ ନ ଆଣିଲେ ନହବ। ହଉ ଯଦି ତମେ ସେ କୁକୁର ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ଦେଖିବ ତା ପାଖକୁ ମୋଟେ ଯିବନି ବୁଝିଲ। ସୋଫି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତମ ଘରେ ରହୁଛି? ତୋ ବାପା ତାକୁ ଆଣିଥିଲା ନା ତା ମା ତାକୁ ଏଠି ଜନ୍ମ ଦେଇକି ପଳେଇଛି? ନା ନା ଏ ଯୋଉ ଭୂତି ଭାଟଟା ଦେଖୁନି କି ସେ ସେଠି ରୁହେ। ଆମେ ଯାହା ଅଇଁଠା ଛାଡୁ ତାହା ସେ ଖାଏ ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ବାପା ମଧ୍ୟ ଗଣ୍ଡିଏ ଭାତ ଦେଇଦେଲେ ସେ ତାହାକୁ ଖାଇଦିଏ। ସୋଫି ଏଠାକୁ କେମିତି ଆସିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଦିନେ ମୁଁ ଖେଳିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲି ଯେ କିଛି କୁକୁର ମାନେ ତାକୁ କାମୁଡୁଥିଲେ। ମୁଁ ସୋଫିକୁ ସେମାନଙ୍କ କବଳରୁ ବଞ୍ଚେଇ ଆଣି 5 ବର୍ଷ ହେଲା ରଖିଛି। ନା କଣ କହୁଛି କହ? ସେ ପିଲାବେଳେ ବହୁତ ସଫା ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ସୋଫି ସୋଫି ବୋଲି ଡାକୁଛୁ। ସେ ଯାହା ବି ହଉ ସେ ଆମ ପରିବାରର ଜଣେ। ଆଚ୍ଛା ଗୌରୀ ତୁ ସୋଫି ବିଷୟରେ ଏତେ କାଇଁ ପଚାରୁଛୁ? ସୋଫି ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ମିଶି ଯାଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ। ଏନା ଡେରି ହେଲାଣି ତମ ଘର ଲୋକ ତମକୁ ଖୋଜୁଥିବେ ତମେ ମାନେ ଯାଅ। ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ଯଦି ଜଣା ଅଛି ଆମ ସୋଫି ନା 6ଟା କୁକୁର ଛୁଆ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ସତରେ ଚାଲ ଦେଖିବା।